I've gotta get out of here before it's too late. There at the door like a bag of wolves. Before I knew it, I'm at the gate. There behind me, oh God. Bardzo serdecznie z tej strony oczywiście Snow i rozpoczynamy kolejny odcinek Alan Wake's American Nightmare. Stoimy przed obserwatorium, do którego za chwilę będziemy próbowali się dostać. Zapewne nie będzie to takie proste, żeby... Będzie to takie proste. No dobra, niech wam będzie. Obieg jest monitorowany, tak więc zapewne nie będziemy mieli łatwej przeprawy. Pierwsze co... Okej, myślałem, że ktoś na nas będzie napadał. Włączymy. Welcome back, listeners. As you know, I'm Eddie Rodman, and I'm still talking to old gods of Asgard, who are doing their big comeback tour. How's that been going for you? Oh, splendid! I'm having the time of my life. You know, I didn't realize how much I missed that. And what about you, Tor? It's okay, you know. Well, this must bring back a lot of memories. Oh, yeah! It's wonderful to be back on stage. If it wasn't for my knee, I'd feel like a young man again. Well, speaking of that, I hate to keep harping on this age thing, but I gotta tell you, I've heard your new songs, guys, and you sound really good. Thank you. And this may be a touchy subject, but to be blunt, you really don't sound, well, old. I mean the difference between your speaking voice and your singing voice, it's pretty striking. What the hell are you talking about? You saying it's not us singing on that record? What? What's he talking about? No, I'm not saying that, guys, but I can't help noticing the difference. Son, you're on thin ice. You calling me a liar? Whoa, hey, let me just step in here for a moment, boys. Yeah, Eddie, they do sound different, but believe me, we're not talking Milli Vanilli here. These guys are the real deal. Why don't you come to the gig tomorrow night and see for yourself? Once they get on that stage, boom, things get real. Really? Believe me, they play like they're possessed. It's almost like magic. Look, you see my boys play, you see the old gods for real. These guys project a lot of power. They're not lightweights, you know what I'm saying? All right, Barry, I'll see if I can make it. Now, let's take another quick break here, and after that, we'll play the new Old Gods of Asgard single. Don't you go away. No, to jest trochę podejrzane, że takie stare dziadki z tego jak mówią... Co? Otwórz. Amunicję do karabinu, nie. Sposób w jaki się wysławiają daje do zrozumienia, że raczej to są takie tetryki na wózkach, a nie królowie rock'n'rolla. Gdzieś tu powinna być strona maszynopisu. As a storyteller, my first real love was crime. And it was in that genre that I finished my first novel, starring the perpetually miserable Alex Casey, whose entire life was a wound that never healed. The books sold as fast as they hit the shelves. I wrote 5 more Alex Casey books, and they all were bestsellers. I became rich. I became famous. Success brought pressure, and I didn't handle it very well. Cieszymy się twoim sukcesem, że to były bestsellery. I mamy nadzieję, że to faktycznie były bestsellery, a nie zabieg marketingowy, jaki czasami u nas w kraju można zaobserwować. Książki, które nie za dobrze się sprzedają, nagle osiągają rangę bestsellerów i ludzie kupują jak opętani. Nie. Nic tutaj, dobra. I teraz mamy chyba 2 drogi. Na razie pójdziemy tędy. Zaś wy nie macie nic innego do roboty. Widziałem tam amunicję. Zapraszam. 3. Kurde. Raz, 2, 3. A tego jednego to nie wiem gdzie wywiało. Co tutaj jest?
dla nas. Granat podnieśliśmy, dobra. Strona maszynopisu tutaj. Jak to tutaj wygląda? Kurczę, idziemy do przodu, idziemy do przodu. I've carried a flashlight and a gun for so long that I feel naked without either. It's all too often that I need them. The darkness protects the taken. Shadows crawl over their forms like living things, protecting them from harm. Blows that would injure or kill a human outright mean nothing to them as long as the darkness persists. But light makes them vulnerable. Light burns the shadows away. The darkness that drives them is still in them, but now they're vulnerable. Flashlight and gun. Sometimes it feels they're all I have left. No, czasami niestety, Alan, tak jest, że tylko to pozostaje ci. Ta droga prowadzi dalej do planetarium. No i siłą rzeczy musimy iść zbadać drugą odnogę. Ta droga też prowadzi do planetarium. Szkórka wodna. Niestety, tak to będzie wyglądało. Każdą odnogę będziemy musieli sprawdzić. Zdaję sobie sprawę, że ten dodatek, bo tak trzeba nazwać ten twór, nie będzie długi. Ja nie chcę go sztucznie wydłużać, ale też nie chcę nic ominąć. No. Dobra. Pozostawmy to, proszę was, bez komentarza. Tam mamy skrzynkę z amunicją. Więc tam wrócimy się za chwilę. Tutaj droga do obserwatorium również jest. Co? Gdzie? No z kanałów nawet wyłazicie. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Jak to miło, jak przyjemnie. Dostawy. Weźmy sobie amunicję. Stronę chciałem powiedzieć z kalendarza. Genaza pana zgrzyta. I've seen the enemy, and it's me. I've faced dark horrors before, things that live in the unimaginable pressures of the world beyond our own. Sometimes they masquerade as humans. That's what ultimately lurks inside Mr. He's every mean-spirited tabloid story about me, an evil caricature, a creature formed in that vague territory of misconceptions, half-truths, and the dark imagination of people who heard a story about me. An urban legend made flesh, a serial killer, my dark half, brought to life by the power of Cauldron Lake. Tutaj możemy się przedostać? Nie możemy. Oczywiście, że nie. Tutaj też nie. A droga do góry? Gdzie będzie prowadzić? Nie pamiętam, czy w oryginale udało mi się uzbierać wszystkie strony maszynopisu. Zakładam, że... Co się stało, dziękuję, dobranoc. Raz, dwa, trzy. Coś tutaj znajdziemy? Nie. Z jednej strony, gdybym grał dla siebie, to zwiedzałbym wszystko, każdy możliwy zakamarek. Z drugiej strony wiem, że gram nie tylko dla siebie, tak więc wypadałoby się sprężyć. Tutaj gdzieś jest. Pająk. The spiders aren't really the work of the enemy. They're a side effect, a part of the dark place's less significant fauna that has managed to slip through the opening I made when I arrived. Less an animal than an idea that has assumed the form of an animal. Makes them no less dangerous, but at least they're a little easier to deal with.
The darkness doesn't protect them like the Taken, and thus they can be destroyed by either light or bullets right away. Dobra, tutaj mamy główne planetarium, obserwatorium. Myli mi się to z planetarium. Może dlatego, że za dzieciaka chodziło się 40 stron, no chyba was coś ciekawe. Za dzieciaka chodziło się właśnie do wiecie do czego? Strona maszynopisu gdzieś tutaj jest. Gdzieś przed nami. Gdzie jesteś, strono? Tutaj. The pressure of success got to me. My wife Alice was the sole thing in my life that anchored me. Suddenly it wasn't enough. I couldn't write anymore. I distracted myself with wild parties and whatever trouble I could scare up. I wallowed in the drama of my life, sure that Alice would stick with me even though she didn't sign up to be the lifeline of a tortured artist. It was my dumb luck she's not the type to give up. Dobra, wszystko co mogliśmy tutaj pozbierać, pozbieraliśmy. Mam nadzieję, że tak, wchodzimy. Hello? I'm Dr. Rachel Meadows O, and... dzień dobry. Wait a moment, it's you! I can't believe you dare show your face around here Przepraszam again. bardzo, o co chodzi? To nie ja. Nieładnie, nieładnie, nieładnie. Udało się. Fartem, bo fartem. Au, au, au. Tej amunicji nie potrzebuję, a coś w wozie. Karabin podnieśliśmy, przecież mieliśmy karabin. Ale o co chodzi? Dlaczego? Tak. Niech mnie pani wpuści! Go away. It wasn't me. I just look like him. Are you serious? That's what you're going with? Please! I'm trying to stop him. You saw those shadow things trying to kill me, right? I bet he got along with them just fine. Yes. Yes, he did. All right. Come on Dziękuję. in. Thank you. Toaleta. Hey, buddy. I figured I'd take a moment to talk to you. There's a party next door. I'm feeling pretty good right now. A little beer, a little fun, you know? It's nice. Listen, this whole thing between us, it's a little weird for me too, you know? I mean, we don't just look the same, there's a lot we share. I mean, up here, I know you, right? So I was thinking maybe we could... No dokończyłbyś. Czas leci. These guys are getting out of control. Look, I feel like we're both victims of circumstance here. And maybe we could make some kind of effort to... No i co, będziesz tak siedział? Po co ci ten kabel?
Chory psycholog. Never mind. Nie chcę wiedzieć, co się tam dzieje. Dobra, idziemy porozmawiać z dr Meadows. Pani doktor, gdzie pani jest? Gdzieś tam. Just a moment, I'll send the lift down to you. Winda? I didn't expect to see anyone here tonight, but I'm relieved to see an actual person. That's assuming this isn't some kind of cruel trick on your part, of course. Zabierzemy wszystko, co możemy. Pani doktor, pani się nie boi. Dzień dobry. Doctor, the man who looked like me, what did he want here? There's a strange astronomical event happening right now. Something I can't begin to classify, but I think it's disabled our satellite. There's a very peculiar signal that we're receiving. A signal. That's what I'm here for. Well, so was he. But he didn't seem to understand it at all. He got very angry, sabotaged our imaging array, and now we're blind. I believe the event is still going on, but we can't pick it up. Is there something we can do? What he broke is essentially just a special camera, but we can't use the telescope without it. There's a replacement in my car. If you can get that to me, we're back in business. Consider it done. Będziemy chłopcem na posyłki. Niech będzie. Szybciej w dół. Szybciej. Nie mamy całego dnia. I znając życie, jak tylko wyjdziemy na parking, rozpęta się... Good luck, and try to be careful. It's a very expensive part, and we don't have a A cicho replacement. bądź. Oh dear, that sounded more callous than I intended. Be safe. Gdzie jest ten twój samochód? Alan, nie męcz się tak. Nie, pójdziemy ten na skróty. No nie, tutaj nigdzie nie będzie zaparkowany. Zakładam, że gdzieś na samym dole. Ha, uparte gadziny. Kurde, gdzieś ty ten samochód zaparkowała, kobieto? A nie, wy mi tutaj już wyskoczyliście. O, fuks! Co to jest? Dobra, nie będę pytał. Jeśli ja takie kółko zrobiłem niepotrzebnie, no to wychodzi, że tak. On jest gdzieś tutaj zaparkowany? O, no do jasnej, ciasnej anielki.
Swoją drogą, jak długo on tutaj stoi? This must be her car. Po prostu będziemy ich unikać i tyle. Nie zacinaj się, bro. Proszę cię. Szybko, szybko. Oddajmy jej ten sensor i kończmy odcinek. I found it! Excellent. I'll operate the platform directly below the telescope so you can install the array. Don't worry, it's very easy. Hop on. Szybko. Szybko. Brilliant, you've got it. I'll just run a quick diagnostic on it. Yes, it's in perfect order. All right, we're good to go. Let's take a look at the Ja skies. nie chcę oglądać. We're overheating. I have to shut this down. There's a problem with the automated coolant system. Somebody just interrupted the flow. So now what? Well, you could go and open the secondary coolant flow valves manually. I know it's dangerous there, but, well, I got it! please come talk to me if you have questions. Serio? Kobieto. Jeden z zaworów jest gdzieś tutaj blisko. Tylko nie wiem gdzie. Dobra, po dwa kolejne będziemy musieli chyba wyjść stąd. Just remember, you need to release all 3 valves. It doesn't matter what order you do it in. Dobrze, pani doktor, dostosujemy się. Ale to dopiero w następnym odcinku. Tak więc dziękuję wszystkim bardzo serdecznie za oglądanie i do usłyszenia w następnym. Trzymajcie się, na razie.